السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. الحمد لله رب العالمين. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ থাকার তৌফিক দান করেছে। এজন্য সেই মহান রবের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব হজ